Khorang Sharok Gobindabari Sachindra ni Shaktar Mumbai Sachindra Roaja Kamini Lukurokno Khlaijakha Malaria test. Aboni logologe amchain Lukurokno Rwjakha corona vaccine. Manjakha sakam betek ni malaria consultant Dines de Burma. Te MPW Roton Das. Raju no khoboi sakam betek ni kubi adongrok. Hakotorti haste ganangai bangrogoi tongo corona bemar manjaknai rokni bangmari yangte khaksha phaising hachugo tongnai Tripura bo sungni lukurok khanke bolongni yongsha thamphoi warjagai malaria manjagai tongbaimani koktuma sangrong salo Sachindra Roaja Kamini Khorang Chini chiba lukurokno Khlaijakha malaria test borokni bisingo kisasek lukurokni sago mankha malaria bemar obini loge logi amchaini lukurokno Rwjakha corona vaccine ang Dines de Burma district malaria consultant dolai जों तिनी जगह सचिन्द्र रुवाजा पाराव फाइसक पाइजाक प्राय 10 থেকে 12 किलोमीटर हिमानी परे अंके अब एमने पीएमएस है के टेस्ट किलो पीएचसी है के प्राइमरी हेल्थ सेंटर नि अंडर तंगमन अब लंग ट्राइबेली के जों तिनी और मास स्क्रीनिंग मलेरिया मास स्क्रीनिंग खलायनानि हनै और सक पाइलाजाक जों प्राय खायका 75 जना न टिपरिका खायका आबने बिसिङो 2-3 जना मलेरिया मानजाखा जों ब्रनो बिथि बरुखा गताय आ बिथि कमप्लिट खलायनानि बागै जों अरसिनि मेल भलन्टियार्स दङ बनो साइरिका बिसि Rwjakha बिन्यागो गताय आबनि परे जों आबनि बिसिङ जों चिनि कोभिड नि टिका जे नानाय मुसुने आबनो जों रि दङ जे कोभिड टिका नानाय दङ बो गाबन परे जों नगो हाबनाय ताबो नगो हाबै नायनाय जे बरक जे जों सरकारि हयते मसारि रुमानि एलएलआईन रिमाना अब सटिक भाबे बरक काहामके युज खायदा खाया अब जों नायनाय व्यवहार खाय गैस जों बरक बेकक सालाने अब काहाम फोरके जाते बरक एकदम काहामके युज खायथों जाते थामपुइता बारजों हांखाय आबनि बिसिङो जों बरक बायते सालायनाय नग हाबै जाते बरक निजे मसारि अब तो बिथि गोना गाबनो जाते सटिक भाबे युज खायथों काहामके वास खायथों काहामके थुपुर सङै थुथों आब्रक जों बरक बाय सालायनाय ऐसा फंसे जो दिया था वो सब है को बस 26 kita बर्तमान साबे पूर्ण मुने साबे जों दाबो नगो हाबै मास स्क्रिनिं खालाय दङ मलेरिया टेस्ट एकदम सिनो टेस्टआबो एकदम मागनां न कुनो रां फैसा नाङा जों नगो हाबै खाय दङ जुदि पजिटिभ माखाके मागनां गिथि बिराय रग्रनाय गाबोन बिसिङ आबोन लगे लगे सिनै जे मसारि एलएलआईएन जे सरकारि हयते माने आबो बो जों दाब जाखाने पूर्व गोविंद बारे सुसिन्द्र रवाजा पारा तिनी आसायते एखे एमपीडब्ल्यू फैयो मेरिलानि थि परीक्षा जत खैयो माने कोई एकजन मेरिलिया मंजगे टीचार गे जत टीचार खजा आ बुखागर तोला नबे माबे बुस सुसिन्द्र रवाजा पारा ग तिनी एमपीडब्ल्यू फैयो नुबे जत से खेनियो बिथिबा टीचार गे मेरिलियानि टीचार गे आबा खाथिनि जत नुबे खैयो से खैयो टीचार मगे जत नुबे गुरावने ये सिनि पारानि ब्रो जत खुशी Rwjakha আমার নাম বিকমরানী ত্রিপুরা আমরা আজকে সুচিন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে মাস ক্লিনিং ম্যালেরিয়ার জন্য এসেছি আমি ইস্ট গোবিন্দবাড়ির থেকে তো আমরা আজকে এখানে প্রতি ঘরে আমরা টেস্ট করছি আর আমরা সঙ্গে আছে এমপিডব্লিউ আর আশা কর্মী আছে আর Paithogonok burum thangai lukurok bomati kheguda singlai tong abono cheri naikha hangkhorni malaria consultant Dines de Burma te MPW Roton Das Raju akosong আতা খানা দেব 2017-18 সঙ্গে মানিতা ইকো দুদিন বছর থাকা হ্যাঁ ও বিথি एक्चुअली अब बिथि गोनां छि दो अमो उ बाजार पाइमानि मसारि आबो हाया आबो के बिथि के बिथि गोजा बुझिना बिथि गोजा जागा सिंबनो बाजार सारा हेराले नाला बनो सार बाय साबान बाय ह बिकुतु रोबै सयमिया बनो तामके सुना नांनाय ओ बाकिबो ঠান্ডা तुयो सुपगै आधा घन्टा हाकेबा 40 मिनिट डक्टर नय जे कामा काथं तिसा देहाके तिसाबय সাতুঙো তালামদে সাকলমো লামদে হাকে বতা মসলি দিদো সুপ্রভ হাই রক্তা খাদি বুঝকা আজকে আমরা সচিন্দ্র রোয়াজা পাড়া এসেছি স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য এবং মাস্ক ক্লিনিং করার জন্য পূর্ণ মনস্থিতি পিএসসির অন্তর্গত ওই এলাকাতে আমরা একটা মাস্ক ক্লিনিং করেছি এবং মাস্ক ক্লিনিং করার পরে আমরা এখানে স্বাস্থ্য শিবির করেছি আমি শ্রী
রাজু রায় MPW ইস্ট ওয়েস্ট গোবিন্দবাড়ি সাব সেন্টার আন্ডার পূর্ণ মুন্সিপালিটি PSC। আমরা আজকে সচিন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে এসেছি ম্যালেরিয়া মাস ক্লিনিং এবং ঘরে ঘরে আমরা রক্ত পরীক্ষা করছি সবাইকে, শিশু বৃদ্ধ সবাইকে। আমরা 10 থেকে 12 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আমরা এই গ্রামে এসেছি। গ্রামের সকল পরিবারেই জুমিয়া পরিবার, পাশাপাশি আমরা কোভিডের ভ্যাকসিনেশনও করছি। আমরা এই সচিন্দ্র রোয়াজাপাড়া পূর্ব মোহন ত্রিপুরা স্মৃতি হাসপাতালের অন্তর্গত একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা গ্রাম, জনজাতিদের বসবাস। আমরা প্রত্যেক মাসে আমরা এখানে এসে থাকি। স্পেশালি আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ম্যালেরিয়া অফিসাররা এসেছেন। পাশাপাশি আমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা জুমিয়া পরিবার থেকে রক্ত পরীক্ষা করে আমরা তাদেরকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।